Oh, ayan pa, oh, ayan pa, oh. Pamimigay pa yan, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, pamigay na yan, pamigay na yan. Guys, this is the day for the buffet para sa 100 packs. And of course, yung mga pouch na binili natin na 100 pieces, doon natin pamimigay. Tsaka meron din tayong multi-function cable set na ipamimigay. So abangan nyo. Papunta na tayo sa Gateway Mall Vikings. Let's go! So ano yung 100 pieces na pinamili natin na pouch. At ang ilalagay natin, open na natin yan. Nandyan yung ilalagay natin. Ayan na yung multi-cable set na pamimigay natin. Oh. Ay, open mo nga isa, mag-sample tayo. Open. Ayan. Ayan, oh, diba? Open mo, anong laman? Paano po ito i-open? Kabila. Ito. Oh, yun, oh, 100 pieces na ganyan. Black and white yan. Parang mirror. Area na to naka-reserve na guys for 100 packs. Ayan, so pinapalagyan na natin ng signage bawat table para pag dumating yung 100 packs, alam nila kung saan sila sila sa paglalagay. Oh, busy. Kukuha kita ng mga dalawang platter. Oh, may quality checking na ba yan? Meron na? Opo, meron na po. Oh, may ganoon na ba ano? Tama na ba ang bilang yan? Yan. Oh, may quality checking yan. Walang defect. Tama ang bilang? Opo. Puntahan na natin yung mga nakapila. Of course, dinner buffet. Let's go. Oh, yan na sila. Oh, oh wow. Oscar. Hello. Oh, hello. Hello. Yes. Yes, yes. Oh, hello. Hindi lang sila ba yun? Ayan na. Oh, 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 oh. Excited sa buffet? Yes. Of course, habang kumakain, hindi pwedeng mawala yung picture-picture. Ayan, oh. Ayan. Picture-picture. Ayan, oh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan na, namimigay na tayo ng ano, oh. May buffet na, may pa-token pa, oh. Happy! Ayan na, ayan na, ayan na. Hoy, hoy! Ayan na, ayan na. Ayan na, oh, mamigay na. Oh, go, go, go. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Ba't umatras si Joel? Ay, hindi, iba yung kanya, iba yung sulat. Oh. Oh. Oh, ayan pa, oh, ayan pa. Oh, pamimigay pa yan, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, pamigay na yan, pamigay na yan. Ayan, tuloy-tuloy ang pamimigay natin. Oops, oops. Oh. Oops, oops. Ay. Oh, oh. Oops. O yan, ganyan kadami yung nag-buffet today. Okay, 100 yung pina-reserve pero nasa 94 ata pumunta. Oh. Ayan.